पढ़ी देथिले बैटल ऑफ पलासी सर जाइतिला बैटल ऑफ बक्सर काहे कि हबो सेइटु हम स्टार्ट करबा वीडियो भी आपन मिल जाइतिला ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप रे एमसीक्यू मध्ये आपन मानन को करि दिया जाइतिला है ना ग्रुप रे आपन को एमसीक्यू मध्ये करि दिया जाइतिला मु देखुची आपन माने कि एमसीक्यू अटेंड करू नांती काहे कि एमसीक्यू अटेंड करंतु बिला माने आपन कोन पढिले केते मन रहला केन जानि एमसीक्यू करंतु तनु करी एमसीक्यू करंतु समस्ते एमसीक्यू अटेंड करिया कथा मात्र 15 जण 20 जण अटेंड करूचंती 17 जण 18 जण ए भलिया बट समस्त अटेंड करिया कथा एंदु न किछि लोक ठीक अछि चलो फिर स्टार्ट करिवा पिला माने लास्ट क्लास रे हमें अच्छा ये लिंक टा हम पठौची फ्री ग्रुप रे ह पळला लास्ट क्लास रे हमें देखितिले कि प्रथम रु इंग्रजी माने देखो मु थीम कहूची केमिति आसिले इंडिया को काहे कि आसिले धीरे धीरे ट्रेड करिया पे केमिति से माने चेष्टा करतिले ट्रेड करे जो आमु को प्रॉब्लम हेतिला ई कथा हमें देखितिले फाइनली सिराजुद्दौला आसिले सिराजुद्दौला सहित रॉबर्ट क्लाइव कर पिला माने पलासी युद्ध होइतिला बट पलासी युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव को थारु सिराजुद्दौला हारितिले काहे कि हारितिले बिकॉज़ ऑफ धोखा किए धोखा देतिला मिर्जाफर ता कमांडर काहे कि धोखा देला लोभ रे को लोभ आपण भी जानि छथि पिला माने सेही लोभ रे धोखा देले जो लोभटा पिला माने तांको कोन अजगाती न पे कमिटमेंट करथिल रॉबर्ट क्लाइव सर पलासी युद्ध रे तो सिराजुद्दौला हारि गले ताले सिराजुद्दौला हारला परे कोन सर रॉबर्ट क्लाइव मिर्जाफर को राजा करथिले बिल्कुल करथिले पिला माने बिल्कुल करथिले काई करिबेन राजा करथिले पिला माने एथिबे राजा करथिले पिला माने कि सिए जानिथिले ब्रिटिश माने तांको गोटे काठ कंढेई बा काठ पुतली जो पपेट रूलर दरकार थिला एंड ये मिर्जाफर पपेट रूलर हे जाइथिले एई पर्यंत हम आई थिंक पढिथिले ए तो ना कोन कहउछन कोन अन नहीं आई गेस सर हां तो आपन को पिला माने मु गप होले पढाई देबी मु पूरा लेखु डिटेल्स लेखुनी जोटी दरकार मु लिखि दोची पूरा स्टोरी वाला कहि दोची काहे कि पिला माने लिखले टाइम जिवो आ समय नाही पढिया को समय नाही एसआई पर आसीला तनो कर मु आपन को कोन करछ पिला माने ठीक ये वाला कहि दोची बैटल ऑफ पलासी तो सरीतला जितले पिला ने बैटल ऑफ पलासी हे गला मु ठीक शेयर कर दो स्क्रीन ना विजिबल अछि आपन पिला माने ठीक ठाक आज्ञा सर आज्ञा ठीक अछि देखो धोखा हला सिराजुद्दौला हारिले सिराजुद्दौला हला पर वर्तमान पूरा बेंगल रो नवाब हे जैचंती मिर्जाफर मन रखते आपण ने ना मिर्जाफर जेतेबेले आपण को हेले ए मिर्जाफर को वर्तमान को गय छी मिर्जाफर मिर्जाफर आपण को वर्तमान बेंगल रो नवाब एंड बेंगल रो नवाब करेले कि ना हमर कहले कि रॉबर्ट क्लाइव जे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ଆମେ ଆମ सर वॉइस क्लियर आसुनी नेटवर्क इशू होची गोटे मिनिट वेट करिए पिला ने गोटे मिनिट वेट करिवे 1 मिनिट आज्ञा सर वेट करंत गोटे मिनिट
ଏବେ ଶୁଣା ହଉଛି ଠିक ଠାक ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣା ହେଲେ ହବନି, ନେଟ୍ ଚାଲୁଛି କି ନାଇଁ ଠିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭ୍ ହବ। ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଳେଇଲେ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ୱାଇଫାଇ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍, ଅଡିବୁଲ ଅଛି, ଭିଜିବୁଲ ଅଛି କି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା ମିର୍ଜାଫର କଥା କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ କାଶ ହଉଛି କଥା ହେଲାଠୁ, ଫିର ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯେ ମିର୍ଜାଫର କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଧୋକେବାଜ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧୋକେବାଜ ଦେଇ ଜଣକୁ ପିଲାମାନେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଓବିୟସଲି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଇଏ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଜା ହେଇଛି ମାତ୍ର ନାମକୁ ରାଜା, ଇଏ ମାତ୍ର ନାମକୁ କିଙ୍ଗ ବା ନବାବ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲରେ ନବାବ କୁହାଉଥିଲା, ଇଏ ମନକୁ ନବାବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ନବାବ? କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ନିଜ ହକ ରେ ନବାବ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଠକିକି ନବାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଧୋକେବାଜ ହେଇକି ନବାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରିବା, ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟିବା। ଆଙ୍କଠୁ ଏତିକି ପଇସା ଲୁଟିଲେ, ଏତିକି ପଇସା ଲୁଟିଲେ, ଇଏ ତଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ, ମତଲବ ଇଏ ଚିଡି ଗଲେ ପୁରା। ୟା କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଥିବି। ତେଣୁକରି ଇଏ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ରାଜା, ମୋର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଜା, ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବି, ରୋଡ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ କରିବି, ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି। ବଟ ତମେ ତ ମୋଠୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଛ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଛ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ମତେ ତ ରାଜା, ମୁଁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକ ମତେ ରାଜା ମାନୁଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା କହିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡା କିଛି ଶୁଣିବୁନି, ତତେ ଆମକୁ ହରହାଲରେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଟାଇମ ରେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ସବୁବେଳେ ତମ କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମାନୁଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ମାନେ ମତେ ରାଜା କରିଛ, ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇକି ମିର୍ଜା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ତାପରେ ତମ ଦୟାରୁ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ବଟ ଏଇଟା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ କି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ମିର୍ଜାଫର ଗୋଟେ ପପେଟ ରୁଲର ତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ମନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଥିଲା ନା ତୁ କିଛି କରିବୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅପୋଜ କଲେ ମିର୍ଜାଫର, ତେଣୁକରି କମ୍ପାନୀ କଣ କଲା ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କଲା ନା, ମିର୍ଜାଫରକୁ ହଟେଇ ଦେଲା। ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ କହିଲା ତୁ ଆଜି ରାଜା ନୁହଁ, କାହିଁକି ତୁ ଆଉ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନୁ, ତତେ ହଟେଇ ଦେଲୁ। ମିର୍ଜାଫର ବିଚରା ବୁଢା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଡରୁ ବି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମିର୍ଜାଫରକୁ ହଟେଇକି ତାଙ୍କର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ଜୁଆଇଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଜା କରାଇଦେଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୀର କାସିମ। ତାହେଲେ ଏ ମୀର କାସିମ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଜୁଆଇଁ ଥିଲେ ବା ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥିଲେ କାହାର? ନା ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରାଜା କଲେ। ନାଓ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍ଗ। କିଏ କିଙ୍ଗ? ନା ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜା। ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ମୀର କାସିମ। ଆଣ୍ଡ ମୀର କାସିମ ରାଜା ହେଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଆମକୁ ଦବ, ଚାଲ ବୁଢା ତ ଦଉନଥିଲା ବା ମିର୍ଜାଫର ତ ଦଉନଥିଲା, ଆମକୁ ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୀର କାସିମ ଆମକୁ ଠିକ ଠାକ ପଇସା ଦବ ବା ମୀର କାସିମ ଆମକୁ ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ କରିବ। ବଟ ମୀର କାସିମ ମଧ୍ୟ ମନା କଲା, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଦେଲା, ବଟ ତାପରେ ଇଏ ବି ସିଧା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ। ମୀର କାସିମ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି, ତମେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲେ ହେଇପାରିବନି ନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ପିଲାମାନେ ନା, ଯୋଉ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥିଲେ ବା ମୀର କାସିମ ଥିଲେ, ଇଏ ଅଲସୋ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଇଏ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଦେଇପାରିବିନି, ତମେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲେ କିଏ ଦବ? ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଇଏ ବି ମନା କଲେ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ ନ ଦବୁ ତୁ ବି ରାଜଗାଦିରୁ ହଟିଯା। ଇଏ କହିଲା ତମ ମନକୁ ତମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରିବ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ହଟିବିନି, ମୁଁ ରାଜା ହିଁ ରହିବି, ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରିବି। ମୀର କାସିମ କହିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତମେ ମତେ ହଟେଇ ପାରିବନି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ମୀର କାସିମ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଇଏ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବେକାର ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗଲଟା ଏଇ ଏରିଆକୁ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଏରିଆ ଟୋଟାଲଟାକୁ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀର କାସିମ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯା, ଏଇ ଏରିଆଟା ଅର୍ଥାତ ଏବେକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆକୁ ଆୱଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଓବିୟସଲି ଏଇଟା ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୀର କାସିମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୀର କାସିମ ରହିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀର କାସିମ ବି ମନା କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ମୀର କାସିମକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି କି ତୁ ବି ହଟିଯା,
ଆମକୁ जे पैसा दो आमे ताकू ही राजा करू एंड मीर कासिम कहला मु हटिबिनी जदि तुम मते हटेय पड़ो तो मु युद्ध करियो पड़ियो एंड मीर कासिम कहला ठीक अछि मु भी युद्ध करी ब्रिटिश माने कहले ठीक अछि तुहार युद्ध हबो तो जे जो अजंग हरे हरे आइछ तू के तते भी हरेबो आमे बट मीर कासिम कहला एथर मु एका नो एथर मु एका नो मो सहित आबोधर जने राजा अछि आबोधर राजा भी मो संगे रहिबे दिल्ली रो जने राजा मुगल थिले सेले जांगा नाथला शाह आलम टू शाह आलम टू द्वितीय शाह आलम थिले शाह आलम टू आबोधर राजा मु कहू आबोधर राजा की थिले मु कहू सुजा उदला आबोधर राजा थिले सुजा उदला सिराज उदला नो सुजा उद दौला सुजा उदला मु लिखि दउ जे एटी बदल ता माने वर्तमान आपनकर हबो बैटल ऑफ बक्सर वर्तमान हबो बैटल ऑफ बक्सर ठीक अछि बक्सर सर बैटल ऑफ बक्सर की करबो मु आपन कहली गोटे पटे तो मीर कासिम रहिबो काईना मीर कासिम आपनकर ब्रिटिश मान विरोध गोटे पटे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम कहला एथर मु एका नुह मो सहित अछंती के मो सहित आबोधर राजा आबोधर सुजा उदला अछंती सुजा उदला जोडे आबोध माने एबेकार उत्तर प्रदेश एरिया से कहले मु खाली एतिका ये भी नुह मो सहित दिल्ली रो मुगल सेते थिले अवश्य दुर्बल मुगल थिले बढथिले जहा कहतला शाह आलम टू शाह आलम टू शाह आलम टू अतः ये तीन जन गोटे पटे रहिबे एंड गोटे पटे आपनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहइबो जहां को भीतर प्लान कोन हबो बैटल ऑफ बक्सर हबो आपन कहे सर एई बेंगल रो तो ठीक अछि मीर कासिम रहिले बट आबोधर राजा एंड जो सुजाउदला आ दिल्ली रो मुगल जो थिले सेते बेले शाह आलम टू ये कोन पई सर सुजाउदला को सॉरी जो मीर कासिम को सहायता कले बा बेंगल को काहे की सहायता कले मीर कासिम एका लडू थांता देखन पिला गोटे कथा रहछि ओडिया रे बीरी माड़ देखि कोळथ चेप बीरी माड़ देखि कोळथ चेपने एमाने ठीक जानिथिले ए आबोध वाला ठीक जानिथिले ए आबोध वाला जानिथिले आज ब्रिटिश माने बेंगल एरिया को पिला माने तांको अंडर को नेकी थरहर करचंती काली सकाळे हेई पारे आबोध को भी तांको अंडर को नै जाई परंती दिल्ली को भी तांको अंडर को नै जाई परंती तेनु करी मुळु माइले जीव सरी देवंग संगे किंपा करी तेनु करी जो जिनछडा आजि टू उठुची जो जिनछडा हम भविष्यत से माने एमाने जानिथिले दिल्ली रे शाहलाम टू आ सुजाउदल आबोध रो माने जानिथिले ठीक निश्चित केबे ना केबे ये ब्रिटिश वाला बेंगल को जहां हंतसंत करछुनी हमकु भी सेही भलिया करबे तेनु करी बेटर हबो जदी एबे माने आपनकर मीर कासिम जदी एबे ताको विरुद्ध ओडा युद्ध करूची तले आमे भी ता सहित मिसी जिबा एंड मिसी की पिला माने ए जो अलियाटा उठुची बा जो अलियाटा एबे उत्थान होउची एटा को हम हटेइ दवा ब्रिटिश माने को ताने सी भी शांति आमे भी शांति समाज शांति एई कथा भाबी की पिला माने सहाय्य करे पे पिला आस्ते मीर कासिम को तेनु करी बैटल ऑफ बक्सर पिला मन रखिबे गोटे पटे आपनकर बेंगल रो नवाब मीर कासिम आपनकर आबोध रो नवाब सुजाउदला एवं दिल्ली रो मुगल सेतबेलर मुगल थिले शाह आलम टू एमाने मिसी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध जो युद्ध करथिले एटा कहतला बक्सर युद्ध एंड ए बक्सर युद्ध आपनकर केबे न 1764 रे हितला ना कोन कहउछन कोंतु पूरा क्लियर की आज्ञा सर ना वर्तमान आपनकर हबो तले आपनकर मीर कासिम आपनकर नेतृत्व रहबो तो आपनकर सर तले ए बक्सर युद्ध ब्रिटिश मानक भितरे एंड इंडिया रो पिला माने जो रहिले तीन जण मिसी करतन वर्तमान तले यांक भितर युद्ध होइतबो तले एबे पिला माने के जितिला ना आपन कहि रखे मीर कासिम हारि गले पिला माने बैटल ऑफ बक्सर अर्थात सीधा सीधा कथा बैटल ऑफ बक्सर ये जो बैटल ऑफ बक्सर ना ये पिला माने जीति गले ब्रिटिश माने पिला माने आपन किछि बुझि परछंती बैटल ऑफ बक्सर हारि गले माने ब्रिटिश माने जीति गले ता माने पिला माने भाबंतु जो बेंगल को से माने आधिपत्य करी रखिथिले ए एरिया टा को बतन ब्रिटिश माने जेते बेले बैटल ऑफ बक्सर परे परे जेते बेले सुजाउदला मीर कासिम शाह आलम टू एमन तीन जण एका संगे हारि जाउछंती ना ताले पिला माने ब्रिटिश मानकू माने मागणा मिलला भलिया आबोध भी तांको मिली गला एबे कना आबोध राजा भी हारिचन माने आबोध एरिया भी बतन ब्रिटिश अंडर पळेला दिल्ली एरिया भी ब्रिटिश अंडर पळला कना शाह आलम टू भी बक्सर युद्ध रे थिले आ हारिथिले तले आपण निजे भाबंतु खाली बेंगल नो धीरे धीरे बेंगल को ये टोटल इंडिया रो अधारु अधिक वर्तमान ये फाळाटा पूरा वर्तमान ब्रिटिश अंडर पळेला केते बेले ना बक्सर युद्ध पर काहे की कना बक्सर युद्ध रे ये तीन जण एका संगे हारि गले ना बुझी होबनी इज इट क्लियर आज्ञा सर ताहले कोन हला
ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ପରେ ମିର୍ଜାଫର ତ ଗଲେ, ସରି ମୀର କାସିମ ତ ହାରିଲେ, ତା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଇଏ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଆବଦର ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହ ଆଲମଠୁ ଇଏ ବି ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀର କାସିମ ତ ହଟିଗଲା, ମୀର କାସିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରାଜା ନାହିଁ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ରାଜା କାହାକୁ କରାଗଲା? ଏଗେନ ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ପିଲାମାନେ ମିର୍ଜାଫରକୁ ପୁଣି ରାଜା କରାଗଲା। ମିର୍ଜାଫର ଆପଣ ସାର୍ ଇଏ କି କଥା? ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୀର କାସିମର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇକି ମୀର କାସିମ ଗଣା ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ମିର୍ଜାଫରକୁ ଆଉଥରେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କରାଗଲା। ଆପଣ ବି ସାର୍ ଆଉଥରେ ଏଗେନ କଣ ପାଇଁ କୁହାଏ? ସାର୍ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉଥରେ ସେ ବୁଢାକୁ କଲେ? ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲୋଭ, ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗାଦିର ଲୋଭ ବା ଚୌକିର ଲୋଭ ବା ରାଜ ସିଂହାସନ ଲୋଭ। ଇଏ ମିର୍ଜାଫର କହିଲା ଦେଖ, ଇଏ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ଦେଖ ତମ ଜଇଁକି ହରି ସାରିଲାଣି, ମତେ ଆଉଥରେ ରାଜା କର, ଏଥର ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବି, ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ଦେବି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ଦେବି, ମତେ କିନ୍ତୁ ରାଜା କର, ମୁଁ ରାଜା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଏରେ ଲୋଭି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କ ପରେ ମିର୍ଜାଫର ଏଗେନ ଯୋଉ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ, ସରି ବର୍ଷକୁ କହୁଛି, ମନ୍ଥଲି। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଇଏ ପଢୁଛୁ ଆମେ 1764 ମସିହା କଥା, ଆଜି 2025 ହେଲାଣି, ଆଜି ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା ବି ନୁହଁ, କଥାକୁ ପଡିଛି। ମାନେ ଭାବ, ସେତେବେଳେ ମାସକୁ ପିଲାମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମିର୍ଜାଫରକୁ, କେବଳ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। କାହାକୁ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ପରିମାଣରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ରାଜା କରିଦେଲେ। ନା ବୁଝି ହବନି ପିଲାମାନେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କମ୍ପାନୀର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ କମ୍ପାନୀ ତ ମାଲାମାଲ ହେଇଥିବ। ବିଲକୁଲ କମ୍ପାନୀ ମାଲାମାଲ ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସବୁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ପେଟ ପୁରିଲାନି ତାଙ୍କର। କମ୍ପାନୀ ୱାଣ୍ଟେଡ ମୋର, ମତଲବ କମ୍ପାନୀ କହିଲା ନା ଆହୁରି ଦରକାର, ମାନେ ଆହୁରି ପଇସା ଦିଅ। କମ୍ପାନୀ ୱାଣ୍ଟେଡ ମୋର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଇଏ କି କଥା? ସାର୍ ଇଏ କି କଥା? ଇଏ କମ୍ପାନୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ 1765 ଏଗେନ ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ଯୋଉ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଥରେ ରାଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା 1765 କଥା। କାରଣ 1764 ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲା ପରେ 1700 ଠିକ ବର୍ଷ ପରେ 1765 ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିର୍ଜାଫରକୁ କଣ କରାଗଲା? ଆଉଥରେ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ବଟ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଲା ନା ଆହୁରି ଦରକାର ଆମକୁ ପଇସା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟିଲ ୱାଣ୍ଟେଡ ମୋର, ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥାଏ। ମିର୍ଜାଫର ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, କଣ କରିବା, ଇଏ ତ 5 ଲକ୍ଷ ନଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଧିକ ନଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ସେଇ 1765 ପିଲାମାନେ ଇଏ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁ, ମରିଗଲେ, ବୁଢା ଯାଇଥିଲେ। ଏ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର ହେଇଗଲା ଡେଥ। ଇଏ ମିର୍ଜାଫର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଡେଥ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝୁଥିବେ, by the time of 1765 when Mirzafar got death, the mood of the company changed and they did not need puppet Nawab. ତ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମିର୍ଜାଫର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ବା ମରିଗଲେ, କମ୍ପାନୀ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଏ ପପେଟ ରୁଲର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜା କରିବାନି ଏଠି। ଆପଣ ସାର୍ କାହିଁକି ରାଜା କରିବାନି? ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ରାଜା କରୁଛେ, ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପଇସା ଦବୁନି ତମକୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଥିଲେ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଥର ନିଜେ ରାଜା ହବା, ଆମେ ନିଜେ ରାଜା ହେଇଯିବା, ନିଜେ ଯେତେ ପାଇବା ଲୁଟିବା, ଆଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ମାଗିବା, ଆଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା, ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଇଏ କିଛି ଦିନ ଦଉଥିବେ, ପୁଣି ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଦବୁନୁ, ଇଏ ଯାତ୍ରା କରିହବନି। ତେଣୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, we must indeed become nababs ourselves, ଆମେ ନିଜେ ଏଥର। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଟଲ ଅଫ ପଲାସି ଲଢିଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ଇଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଡିକ୍ଲାର କଣ କଲେ ନା we must, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା କଥା, we must appoints the we must indeed ଲେଖନ୍ତୁ, ସରି ଏମିତି ଲେଖନ୍ତୁ ବେଟର ହବ, we must indeed become Nawab ourselves
ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନବାବ ହବା, ଆମେ ଏତେ କରିପାରିବାନି ହେଲା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଗଲ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ବି ହାରିଛନ୍ତି, ବା ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ନବାବ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଗଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ସିଏ ବି ହାରିଛନ୍ତି, ଆବଦର ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଭିୟସଲି ବେଙ୍ଗଲର ମୀର କାସିମ ବି ହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମିର୍ଜାଫର 1765 ରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇ 1765 ରେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଯିଏ ଥିଲେ ଏମ୍ପରର ଆପଏଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଏଣ୍ଟସ ଦି କମ୍ପାନୀ ଆପଏଣ୍ଟସ ଦି କମ୍ପାନୀ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ଦିୱାନ, ଦିୱାନ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦିୱାନ ଏ ଦିୱାନ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି କାହାର ନା ଅଫ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବେଙ୍ଗଲ। ସାର୍ ବୁଝେଇଲାନି କିଛି, ଏଇଟା ବତଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପୁରା ଭାରତଟା ମୋଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୋଗଲ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏରିଆ ଗୁଡାକ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରହିକି ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମିର୍ଜାଫର ଏଗେନ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଥିଲେ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ନବାବ କରିବା ନାଇଁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ନବାବ ହବୁ, ନିଜେ ସବୁ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନବୁ। ନିଜେ ସବୁ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନବୁ ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ଆରେ ଭାଇ ଲୋକ ମାନିବା ଦରକାର, ଲୋକ ତମକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ରାଜା ବୋଲି କନସିଡର କରିବା ଦରକାର, ଲୋକ ତମକୁ ରାଜା ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମହା ଚାଲାକ ଥିଲେ, କହନ୍ତିନି ଗୋରା ସାହେବ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ରାଜା ନ ହେଇକି ମୋଗଲ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୋଗଲ ମାନେ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ କି ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାରରେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଧଜ୍ଜିଆ ଉଡି ଯାଇଥିଲା, ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ କୁ ଯାଇ କହିଲେ ତୁ ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାରରେ ହାରିଛୁ, ତତେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଗିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ମାଗୁଛୁ ତୁ ଆମକୁ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କରିଦେ, ନବାବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ଆମେ ହିଁ ନବାବ ହବୁ। ଆପଣ ସାର୍ କାହିଁକି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନବାବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ମାନିବେ କି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୋଗଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଥିଲେ ବା ମୋଗଲ ଥିଲେ, ଇଏ କଣ କଲେ 1765 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ନା ଯୋଉ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ ଇଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିୱାନ, କୋଉଠିକାର ନା ବେଙ୍ଗଲର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିୱାନ ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଛି, ଦିୱାନ ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ଦିୱାନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କରାଯାଏ, ଇଏ ଦିୱାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ପ୍ଲସ ସିଭିଲ କେସେସ୍ ବି, ସିଭିଲ ମତଲବ ଯେମିତି ରାଜା ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ସିଭିଲ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ କିଏ, ଏ ଦିୱାନ ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଏ ଦିୱାନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରାଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋଗଲ ଏମ୍ପରରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର କାହିଁକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ମନା କଲାନି, ଏଥିପାଇଁ ମନା କଲାନି କାରଣ ସିଏ ଅଲରେଡି ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାରରେ ନିଜେ ହାରିଛି, ଆଉ ହାରିଥିବା ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି 1765 ରେ ଯେତେବେଳେ ମିର୍ଜାଫର ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଦିୱାନ ରାଇଟ ଟା ପିଲାମାନେ ପୁରା ନେଇ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହେବା ପରେ ଦିୱାନ ରାଇଟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦିୱାନ ମାନେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ସିଭିଲ କେସ୍ ବି ବୁଝିବ, ଅର୍ଥାତ ସିଧା ସିଧା କଥା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ପୁରା ମତେ ବୁଝିଗଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ସାର୍। ବିଲକୁଲ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଜେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲର ମନେ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଇଗଲେ କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନିଜେ ହେଇଗଲେ। ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ସାମାନ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡସ କେମିତି ବିଜନେସ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ବଦଳୁଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର ଦବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହେଇନଥିଲେ, ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡସ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଯାହା ବି ଆପଣଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡସ କୁ ନଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡସ କୁ ନଉଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ ଦଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ବିଜନେସ ଥିଲା ଆମେ ଦଉଥିଲେ କିଛି ଆଣୁଥିଲେ କିଛି, ସେମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ନଉଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ, ସୁନା ଦଉଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ଦଉଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବିଫୋର ଆମର କହିବା ବିଫୋର ବ୍ରିଟିଶ, ବିଫୋର ଆପଣ କହିବା କମ୍ପାନୀ, ବିଫୋର କମ୍ପାନୀ ବିକମ ନବାବସ, ଇଏ ଅର୍ଥାତ କମ୍ପାନୀ ନବାବ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଥିଲା, ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ନବାବ ନଥିଲା, ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ନବାବ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆମ ଯାହା ନଉଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦଉଥିଲେ, ସୁନା ଦଉଥିଲେ, ଗହଣା ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ
ପିଲାମାନେ ବଟ୍ ନାଓ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନବାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ନିଜେ ନବାବ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡ୍ସ ଖାଲି ପିଲାମାନେ इंडियन गुड्स माने सामान की सामान ये जाउची तो ब्रिटिश को ये ब्रिटिश को जो जाउची बट ब्रिटिश ता बदल रे आपनकर इंडिया को किछि आसु ही नाही इंडिया को किछि आसु ही नाही काहे की कारण से माने देखिले आमे तो राजा जिंस पठेबा आमे आमु पछे दरकार नाही आम देश जेते परचो जिंस नियो बट एमान को टंकाटा भी दियोनी एमाने मरंतो एथि पई आमे इंडिया आदि पछरे काने आमु को लुटी नंदी पाकिस्तान वाला आमु तो ये लुटी जंदी ये यूरोपियन माने तेणु करी जेतेबेले निजे नवाब हे गले ना सब जिंस आम एठू नेले पर ता प्रतिबदल ना सुना आसिला ना रूपा आसिला ना किछि फुटी कौडीटी भी हमको देलेनी तेणु करी भाबंतु तो एई बेले सिचुएशन ने बेंगल बा आमे सर्वोपरि भारत कथा जदि कहबा ये तो तळु तळु ही जिवो कहना जे आमे बिजनेस करूचे आमे सुनार शस्य फळौचे स्पाइसी दउचे कॉटन दउचे तांको जहां भी रॉ मटेरियल दउचे पर ता प्रतिबदल हमको किछि मिलु आपन किछि मिलुनी तले आपन निजे कोनांती हमर केते बड़ लॉस हो आपन माने बे इमेजिन कर परथबे और नै पिला माने और नै आज्ञा सर खाली सेति किनो वर्तमान तो के कहिया कोनांती से माने निजे से माने फोर्स निर्माण करि चालले दुर्ग निर्माण करि चालले से माने विभिन्न प्रकार रो बिल्डिंग तयारी करि चालले बिल्डिंग तयारी करि चालले से माने तांको सुविधा पे जा चाहिले करि चालले पिला माने ठीक अछि इज इट क्लियर बुझी जो वर्तमान सुधा जदि आमे सिनेरी को देखिबा बैटल ऑफ बक्सर पर जदि आमे सिनेरी को देखिबा वर्तमान ब्रिटिश को अंडर रे पाकिस्तान को नै जाय ना पाकिस्तान से आम संगे थिला ए एरिया जाईची बेंगल एरिया बैटल ऑफ पलासी पर बैटल ऑफ बक्सर पर अवध भी जाईची दिल्ली भी जाईची मते कोंदु कोन भारत रो ये टोटल एरिया टा वर्तमान ब्रिटिश अंडर रे पळै जाईची कि मते कोंदु माना नै आज्ञा सर हां खाली सेतिक नो पिला माने सेमाने कहले अरे बा एतिक एरिया काई नबा चलना हम गोटे कोन करी कि पूरा इंडिया को हमें कबलित कर दवा आ जदी हमें ए एरिया रो एतिक नउचे तले पूरा एरिया रो केते नबा बल लुटिबा ताका मन ए चलता है कि जदी हमें केवल बेंगल अवध आ दिल्ली एरिया रो जदी हमें एतिक पिला माने हमें नउचे एतिक लुटी पारुचे पूरा इंडिया रो लुटले तो आउरी बढ़िया लुटिबा ताका मन एटे चलता है तेनु कर सेमाने चाहिले कि हमें हम शासन को एक्सपांड करबा कंपनी वांट्स टू एक्सपांड company wanted to expand तो निजे एक्सपांड करियो चाहिले बा संप्रसारण करियो चाहिले ताको शासन आपन के सर केमि शासन कले ना मेनली देखन मु आपन जे डिटेल्स रे पढाईबी पूरा माने गोटे सेपरेट टॉपिक डिटेल्स कहबी सिंपल ए जो 1757 रो सिपाही विद्रोह ठारू आगु हम पढिबा 1857 जो सिपाही विद्रोह हितला बैटल ऑफ पलासी ठारू सिपाही विद्रोह ए जो 100 वर्ष रो पीरियड थिला ना ए 100 वर्ष रे ब्रिटिश माने केवल गोटी काम ही करछन आपण जे देखिबे हम जा डिटेल्स से पढे हम कहबी से गोटी काम कोन निजरो शासन को पूरा भारत वर्ष रे एक्सपांड करिया ही ताकर काम विभिन्न प्रकार एक्सपांड करले प्लान कंपनी रूल एक्सपेंशन विभिन्न प्रकार करले आपनकर कंपनी नुआ नुआ ट्रिक अपनाइले मिलिटरी कॉन्फेडरेशन करे मिलिटरी एक्सपेडिशन माने अभियान एक्सपेडिशन कले माने कोन माने कथा नहीं मतलब साम दाम दंड भेद बस जेमिति नहीं सेमिति हमें पूरा भारत को कबलित करबा चाहे से विभिन्न ट्रिक अपने को ठकी के हो धोके बारी के हो कि विभिन्न प्रकार डायरेक्ट मिलिटरी बंदूक अस्त्र शस्त्र पुलिस सैन्य बाहिनी को लेकी जबरदस्त माडो मारी की तांको अंचल को हम ओठी नहीं आसीबा हो तेन कर से चाहिले जेमिति नहीं सेमिति चाहे से विभिन्न प्रकार कला कौशल अपने की हो चाहे से डायरेक्ट मिलिटरी कॉन्फेडरेशन बा मिलिटरी एक्सपेडिशन करके हो हमको जेमिति हेले वर्तमान पर्यंत आमे केवल बेंगल अवध आ दिल्ली को नहीं छे नहीं खाली सेति किनो पूरा भारत को हमें नबा एई चिंता रे से मन रहले तेन कर ईस्ट इंडिया कंपनी कोन कला विभिन्न प्रकार रो कोन कला बैटल ऑफ बक्सर पर बेले कंपनी कोन कला विभिन्न प्रकार रो कोन कला नुआ नुआ ट्रिक आपणैला इंडिया को ता पूरा कबल को ता अंडर न पे कोन कला पिला माने ना मु आपन कहि रके पिला माने ना आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर पर ना कंपनी कोन कला माने रेसिडेंस आपन को अपॉइंटमेंट कला इंडियन स्टेट रे माने सर बुझियला ते बुझुन ए पॉइंटटा एटा रे लेखन तो पिला माने मु कहली ना विभिन्न प्रकार ट्रिक विभिन्न प्रकार कला कौशल द्वारा हो कि डायरेक्ट मिलिटरी लगे हो कौन से प्रकार पूरा एरिया को ब्रिटिश मान नबा चाहिए आ से भीतर प्रथम ट्रिक प्लान कौन थिला ना रेसिडेंस ब्रिटिश रेसिडेंस माने कौन सर देखंतु आफ्टर
आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर बक्सर पर कौन होता बैटल ऑफ बक्सर कौन कौन होता जोटा कि आप जानते 1764 होता कंपनी अपॉइंट्स कला क्या अपॉइंट्स कला सर लिखो ये बहुत इंपोर्टेंट कंपनी अपॉइंट रेसिडेंस इन इंडियन स्टेट सर ये बुझा बुझे लिखिले एटा पिला माने लिखिले आज्ञा सर ब्रिटिश बैटल ऑफ बक्सर पर पिला माने इंडिया रो विभिन्न जगह जो शासक थिले को एरिया को राजा शासन करथिले को एरिया के भी शासन करथिले जो माने भी शासन करथिले से मानकर राज दरबार रे ब्रिटिश मानकर गोटे रेसिडेंस रहइबो रेसिडेंस माने सिंपल गोटे एजेंट रहइबो माने बुझि पाछ ना नै आपनको घरे आपनकर घर चली भल मंद चलची बट आपण घरे गोटे लोक को रखा हबो से तुम घर रहिबो भल मंद खबर दबो खाली तांको से बेला किछि प्रत्येक राजा जो मनथिले जो इंडियन स्टेट से जो भी थिला प्रत्येक राजांकर दरबार रे गोटे गोटे ब्रिटिश मानकर एजेंट को रखा होला काहे कि तार केवल काम होला भल मंद खबर ब्रिटिश को दबो को भल मंद खबर काले ए राजा माने कहीं ना आगुरु सी वाले बैटल ऑफ बक्सर जान लड़ी सारलेनी बैटल ऑफ पलासी लड़ी सारलेनी कहीं ब्रिटिश माने महाशय लगथिले से माने जानि गलेनी कि यार ए राजा माने हम विरुद्ध रे भीतर भीतर षडयंत्र करछन्ती नले माने षडयंत्र न करतेले बैटल ऑफ बक्सर एकाथरे तीनटा राजा मिसिक आस्थांती हम लड़िया को हम संगे तेणु एमाने भल से जान जाइतिले कि बाबा माने ये जो इंडियन राजा माने हम विरुद्ध षडयंत्र करछन्ती तेणु एमाने गोटे नियम आइले कि प्रत्येक राजा दरबार रे प्रत्येक राजा पाखरे गोटे गोटे आमर एजेंट रहइबो बा रेसिडेंस रहइबो तम पाखे रहइबो सी रही कौन करियो तार काम वाला से रहइबो राजांकर कोन राजा करछन्ती कुआडे जाउछन्ती कोन प्लानिंग करछन्ती कोन व्यवस्था करछन्ती ई सब विषय खबर दबो काहाकू ना ब्रिटिश मानक डरैले कहले एमा किछ राजा कहले काहे कि तम लोग काहे हम एठी रहइबो रहइबो नै नले युद्ध करू तुम साथे भले भले रख न युद्ध करी तुम टोटल तुम एरिया नै जो तने एमाने इंडियन राजा बिचारा डरी मरी रही रखिले तांको ए बुझ ए पॉइंट बुझी जो पिला माने माने नै आज्ञा सर आज्ञा सर तो ये मैंने कौन करिवे ना ये जो एजेंट रो काम करी सिंपल मैं लिख दउ जे एजेंट ये सब गोटे एजेंट रहिबे ना ये एजेंट रो काम कोन हबो ना ये कोन करिवो ना कंपनी इंटरेस्ट को देखिवो ये कोन करे कंपनी इंटरेस्ट को देखिवो राजा के पाखरे कंपनी इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करो इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करो अर्थात कंपनी रो मंगल कोठा हबो कंपनी कमर्शियल कोन भल कले भल हबो पॉलिटिकली कोन कले भल हबो ये राजा के पाखरे रही कि कंपनी रो इंटरेस्ट को बढ़ाया पे ये रहिला आंकर काम होची या है ना खाली सेतिक न ये खाली गोटे तो आउ गोटे मते आपनकर व्यवस्था से समय आस्तला आपन जानछन पिलाने सब्सिडियरी अलायंस मते आस्तला एटा सुनिथिबे नाटा सब्सिडियरी सुनछन ना नहीं सब्सिडियरी अलायंस ये आसीतला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस आसीतला पारामाउंट सी आसीतला तो मु बतै दोची ताले सब्सिडियरी अलायंस कोन ये ओटा भी ट्रिक थिला ये भी ओटा ट्रिक थिला किछि एरिया को इंडिया रो नवा पाए किछि एरिया रो देखो से माने केमती धीरे धीरे आम देश को पूरा कबलित होछन खाली देखो सब्सिडियरी अलायंस कोन आ कोन आनथिले कि वेलेस्ली रिचर्ड वेलेस्ली के आनथिले को वेलेस्ली आनथिले WALLESELLY यांको द्वारा पिलान आपनकर ओना जेतला कोन ना सब्सिडियरी अलायंस पछारी ऊपर करी कि हु इंस्टीट्यूशनलाइज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस आपन के वेलेस्ली आनथिले आपन कोन सब्सिडियरी अलायंस तले आपन कहबे सर ए सब्सिडियरी अलायंस द्वारा कोन होतले पिला माने ए सब्सिडियरी अलायंस रो नियम ओटे थिला पिला कोन हला पिला माने आपन जानिछन पिला माने सेतले म आपन प्रथम रो कहिछि लेट्स से ये होछि इंडिया रे विभिन्न प्रकार राजा मानको भितरे समस्त भितरे पिला माने ये राजा तांको भितरे जणे आउ जणो को हरै कि ता एरिया को निज अंडर को न पाए सब बेले राजा मानको भितरे गंडगोल मरामरी चली थाइ पिला माने अर्थात कोड ना कोटी प्रत्येक राजा चाहूथांती मनकर ए जोडा राजा अछि ना ए राजा चाहूथबो कि मो एरियाटा सिक्योर हो जाऊ मो पूरा शक्तिशाली हो जाए मो पुलिस शक्तिशाली हो जाऊ मते के साहस न करंतु युद्ध करिया पई ए राजा भी से भी चाहूथबो कि मो भी शक्तिशाली हो जाए मोर पुलिस भी शक्तिशाली हो जांतु मते के सहज रे एते सहज अटैक न करंतु पिला समस्त भितरे ए चिंताधारा चलथिला तेणु कर पिला माने एही समय रे ब्रिटिश रो जो वेलेस्ली थिले ना ये पिला माने ट्रिक अपनाइले ये कहले मु तुमको देबी सब्सिडियरी अलायंस राजा माने कहले सब्सिडियरी अलायंस एटा पुणी कोन सी बुझेले वेलेस्ली कहले सुनो तुमको सब बेले किए ना किए अटैक करूची मते तमे माने गोटे काम कर तुमको केही अटैक करिवेनी तुम पे टोटल पुलिस व्यवस्था सब मु कर देबी आमे ब्रिटिश वाला करिबु
एमने कहले बढ़िया कथा तो तमे पुलिस व्यवस्था कर दबो ना बिल्कुल कर दो तुमको जे आंगुड उठेओ ना आमे पूरा दल बळ नै कि पुलिस नै कि ताको अटैक करिवो राजा मैंने खुशी गले अरे बा आम जो टेंशन नौलु मैंने केड़े मूर्ख राजा थे देखो एमने आम जो टेंशन नौलु पुलिस रखिबू खाया दबू दरमा दबू विभिन्न अस्त्र अस्त्र दबू एत यात्रा किए कर एत यात्रा कर आमे तो आराम से राजा है बसबू जो आमको किए अटैक कर आम सांगे सांगे लॉर्ड वेलेस्ली सॉरी रिचार्ड वेलेस्ली फोन लगेबू देख आमको अटैक कर तू तो पुलिस नहीं गया रिचार्ड वेलेस्ली मुझे या करी तुमको पुलिस सहायता देवी तुमको जी अटैक कर विरुद्ध में मु पुलिस नहीं जीवी तुम खाली आराम से बसब तुम किसी कर तू मन रखी था गोटे काम करिया पड़ो मात्र कौन कौन करिया पड़ो ना तुमको से पुलिस मान पे करिया पड़ो पैसा देवा पड़ो भलसे बुझंतु मु कौन कहूँ तुमको पे करिया पड़ो जो रूलर माने जी भी सब्सिडारी अलायंस साइन करिवो ना द रूलर हैड टू पे द सब्सिडारी अलायंस एंड दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी कंपनी से मानको प्रोटेक्ट करिवो एंड ता बदल से पुलिस मानकर खर्च भल मंद सब प्रकार खर्च से राजा को ही बहन करिया पड़िवो को राजा ना जी सब्सिडारी अलायंस को साइन करिवो सर आपन को सर जदी से टैक्स न दला जदी टैक्स न तमे ओटा राजा मु ओटा राजा मु ब्रिटिश मानक सहित सब्सिडारी अलायंस साइन करिछि नियम अनुसार मु पुलिस रखि परिबिनी से माने पुलिस रखिबे मु खाली पैसा देबी मोर भल मंद हेले से माने मते सहायता करिवे कि जदि मु टैक्स न देली जदि मु टैक्स न देली इफ एनी किंग एनी रूलर फेल्ड टू मेक एनी पेमेंट जदि के पेमेंट द्वारा बा टैक्स द्वारा फेल होतला तारे ताकू ता राज्यर किछि टेरिटरी ब्रिटिश मानकू दबाकू बाध्य अर्थात मु छि राजा मनकर मो एरिया एटा मु को मासरे मनकर सब्सिडारी अलायंस देई पालिनी पैसा नै मो पकरे तेन करी सब्सिडारी अलायंस देई पालिनी ब्रिटिश मान कहले किछि असुविधा नै बापा बहुत बढ़िया न देले बढ़िया तू तो एरिया रु खंडे आमको दे दे आउ केबे दे पारिबने आउ खंडे एरिया आउ केबे दे पारिबने आउ खंडे एरिया ब्रिटिश दे देबी ताले पिला माने मते कोंतु इनडायरेक्टली एटा आम एरिया को नवा पई ये गोटा ट्रिक नथिला हना नै कोंतु आज्ञा सर आज्ञा यही गोटे ट्रिक थिला जो ट्रिक मन के वेलेस्ली को द्वारा सब्सिडारी अलायंस द्वारा मध्ये अनेक एरिया पळै जाइथिला जे डिटेल्स रे पडे हम बतै को एरिया एबे जदी कहि देबी आपन को सुनिया पे विरक्ति लागो मन रहबन खाली एती मन कोंतु रिचार्ड वेलेस्ली को द्वारा ए जो सब्सिडारी अलायंस असला आदर अनेक एरिया मध्ये हमर राजा मान कोन दका थिला हां हमर बढ़िया हमको किछो सुआ नै हम किछो सुआ नै आमे तो खाली मागणा मागणा बसिबू लोक हमको आसीबे ए डरिबे राजा बेले सलाम ठोकिबे किंतु पुलिस दरकार वाला को हमको पुलिस तांको पर निर्भर कर पड़ो माने ए माने एते मूर्ख थिले ये जानि पाइलेनी कि भीतर भीतर से माने हम पुलिस को गोटा राजार शक्ति कोन एबे मोदींकर शक्ति कोन आर्मी नेवी एयर फोर्स गोटे कोन से राजार शक्ति होचन ता सेना बाहिनी अच्छा सेना बाहिनी अन्य द्वारा परिचालित हबो लानत है से राजा पे आथु हना नहीं ठीक तो हना नहीं आज्ञा सर ये पिला मन कथा थिला खाली सेति नो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस मध्ये आस्तेला आपण मध्ये समझ जानछंती डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस सुनिछंती काली ही कहउतले हना नहीं अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस आसिया मु सिस्टमैटिक जाउछ आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस बतेबिनी तो सुनंतु तापर प्लान आपण के सर हां आपण एबे टिके पूर्व कहउतले से ब्रिटिश माने किछि ट्रिक आपण होतले किछि ट्रिक आपण की हम एरिया नोतले तस तो डायरेक्ट मिलिटरी मध्ये लगै दोतले हाँ पिला डायरेक्ट मिटे लगे देखो बर्तमान सुधा पिला कौन कर इंडिया को देखा मुझे टिके पूर्व कहती इंडिया बर्तमान ये पाकिस्तान को नहीं जा बर्तमान इंडिया को देखा मुझे बेंगल पलि जाइए बक्सर पर आपंकर आबाद पलि जाइए दिल्ली पलि जाइए एंड ये छोट मोट जगह किसी पलैला कौड़े पे सब्सिडारी अलायंस द्वारा एवं से पिला टार्गेट कले कौटी ना साउथ इंडिया को ये साउथ इंडिया पूरा नापी टार्गेट कले कि ब्रिटिश माने आगे साउथ इंडिया को नेबे तापर मराठा मानू नेबे पंजाब मानू हरेबे पूरा एंती धीरे धीरे भारत को पूरा करेंगे कंट्रोल नहीं चले और फिलहाल एवं आम साउथ इंडिया रहा से बर्तमान साउथ इंडिया को देखिले साउथ इंडिया केमती करे कहीं आप जानते भारत एवं जो देखिए साउथ इंडिया ये पिला आप समुद्र कूल अच्छे समय जानते पिला साउथ इंडिया चाहे से आपंकर चेन्नई कोस्ट हो चाहे से आपंकर मालाबार कोस्ट केरल हो चाहे से आपंकर कर्णाटक कोस्ट हो ये कोस्ट पिला से समुद्र माध्यम बिजनेस करने बहुत सहायक होता तेणुक से चाहिए कि आमको भाई साउथ इंडिया कब्जा करार अच्छे साउथ इंडिया कब्जा करें कौन हम साउथ इंडिया जो आम अंडर को पड़ी आसला पूरा ट्रेड टा पूरा बाट खोलम खोला आमको अटके नुथे
ତେଣୁକରି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ବହିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହିଛନ୍ତି ମହୀଶୂର ମହୀଶୂର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ମହୀଶୂର ଗୋଟେ ଜାଗା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମହୀଶୂର ପୁରା ଏରିଆଟା ଏ ପୁରା ଏରିଆଟାକୁ ମହୀଶୂର ଏରିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହୀଶୂର ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ନବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏରିଆ ଥିଲା ମହୀଶୂର ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହୀଶୂରକୁ କଣ ଏମିତି ନେଇଯିବେ ସେଠି ବି ତ କିଏ ରାଜା ଥିବେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମୁଁ କହୁଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ହଟେଇଲେ ସିନା କୋଉ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ନେବେ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର କହନ୍ତି ମହୀଶୂର ୱାର ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ବିଷୟରେ ପଢିବା ସିମ୍ପଲ କଥା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ଦ୍ୱାରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସଂଘର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 3ଟା 4ଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ କି ସିନେରୀ କଣ ଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପଢିବି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ at the time of use to direct military confrontation ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହୀଶୂର ଥିଲା ନା ମହୀଶୂରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା କିଏ ପିଲା ନା ମହୀଶୂର ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମହୀଶୂର ଆପଣଙ୍କର ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା ମହୀଶୂର କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କହୁଥିଲି ଏଇ ଜାଗାଟା କୋଉ କୋଷ୍ଟ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟ ଆଜି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟ କେରଳ ଆଉ ଗୋଆ ମଝିରେ ଅଛି ଏଇ କୋଷ୍ଟଟାକୁ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟ କହନ୍ତି एंड एटा आज भी बहुत गुरुत्वपूर्ण कहना मालाबार कोस्ट आज भी बहुत ट्रेड होउची विभिन्न प्रकार वाणिज्य होउची समुद्र पथ द्वारा तेणुकर जिते से मालाबार कोस्ट को नबाक चाहिए पिला माने आउ तापर साउथ इंडिया रे भलो आपनकर कॉटन हुए भलो स्पाइस हुए केरल फल भलो स्पाइस हुए तेणु सुविधा हबो तेणुकर पिला माने से माने चाहिए कि आमे साउथ इंडिया नबा महीशूर को सीधा सीधा नबा किंतु सेतेले पिलाने साउथ इंडिया रे प्रथम शासन किए करथिले हैदर अली शासन करथिले किए शासन करथिले मु आपन कहि रखे हैदर अली महीशूर रे मु महीशूर कथा कहउछ पिलाने महीशूर रे अछला महीशूर कथा कहउची महीशूर रे पिला माने शासन किए करथिले जने राजा जो राजा का ना थिला पिला माने हैदर अली जो राजा ना थिला पिला माने हैदर अली ये हैदर अली शासन कार्य होची 1761 रु 1700 हाँ कितने मन पड़े 82 1761 रु 1782 यही समय रे हैदर अली महीशूर शासन करते एंड याको पूर्व ए हैदर अली केतले राजा हेले 1761 मसिया पिलाने 1761 मसिया केमिति राजा हेले हैदर अली सेही जो महीशूर एरिया रे गोटे वंश राजूत करथिले जहां ना कहती ओडियाज ओडिया माने ओडिसा लोक नो ओडियाज कहती हमको लिखुछ हैदर अली मु लिखंतु लिखि दियो हैदर अली सक्सीडेड बाय हैदर अली succeeded Mysore by defeating का घरे की by defeating Odias ODYEEA Odiars ये ओडिया माने गोटे वंश थिले ए ओडिया माने साउथ इंडिया रे बा महीशूर शासन करथिले याकू हटेई कि हैदर अली 1761 रे निजे राजा आइथिले एंड 1761 रो पिला माने ये 1722 पर्यंत राजनीति करथिले लिखिले कि एटा पिला माने आज्ञा सर हां किंतु पिला माने 1782 मसिया ना ए 1782 मसिया रे हैदर अली पिला माने कैंसर रे डेथ गला हैदर अली died in cancer हैदर अली कैंसर गला तांकर वंशज पिलानी के कैंसर एंड टीपू सुल्तान आपनकर केम टू पावर एंड टीपू सुल्तान जो थिले ये टीपू सुल्तान मेन ये टीपू सुल्तान केम टू पावर ये टीपू सुल्तान केम टू पावर है आ टीपू सुल्तान पिला मन तांगर टीपू सुल्तान केते वर्ष रहिथिले ना टीपू सुल्तान समय रे सब किछ हबो ए टीपू सुल्तान पिला ने कोन गले ना 1782 रु आपनकर 1799 पर्यंत पिला माने ये राजा आइथिले 1799 रे पिला माने फाइनली आकर मृत्यु होइतिला बहुत बार युद्ध लड़ी ब्रिटिश मन सहित टीपू सुल्तान फाइनली 1799 मरथिले बट आमे सेही विषय रे पढिबा ठीक अछि लिखले पिला ने आज्ञा सर आपको
डिटेल्स रे कहूनी टिके नॉर्मल कहूनी डिटेल्स रे आउ थरे कहबी काई ना डिटेल्स गला भूली जो फिर भी एती मन हो पिलाने आपण जानछंती ब्रिटिश माने पूर्वरु पोर्तुगीज माने भी हम देश आस्ते जानछन ना नहीं हां नहीं पढिछन ना नहीं आज्ञा खाली मैं सर एती कहि दी पिलाने ए एरिया रे आपण जानछंती ए एरिया रे ए जो मालाबार कोस्ट रे ना मालाबार कोस्ट पिला माने पोर्तुगीज माने आपनकर बिजनेस करथले पोर्तुगीज माने एंड पोर्तुगीज मानकर संपर्क बहुत बढ़िया थिला टीपू सुल्तान के सहित आ टीपू सुल्तान एटी राजा थिले आ टीपू सुल्तान पोर्तुगीज मानको पूरा आपनकर सब प्रकार सुविधा देथिले कि तमे आराम से व्यापार करो तमु के किछ कर तमे ट्रेड करो बट ब्रिटिश चाहुथिले सेही साउथ साउथ इंडिया रे मैसूर रे एरिया रे निजर आधिपत्य विस्तार करिया तेनु करी टीपू सुल्तान कोन कले जो केतक कोन कले ना ब्रिटिश माने पिला माने छोटो मोटो बिजनेस करूथिले ए एरिया रे अधिकांश तो पोर्तुगीज वाला करथिले बट जो भी करूथिले ब्रिटिश माने तांको डायरेक्ट पिला माने टीपू सुल्तान मना कर देले काहे कि कारण टीपू सुल्तान कर भलो संपर्क थिला पोर्तुगीज मानक सहित टीपू सुल्तान कहले पिला माने कि तमे माने जो माने ब्रिटिश माने ए एरिया रे शासन करछो तम माने को बंद तमे माने एटी बिजनेस कर परिबोनी डिस अलाउ कले टीपू सुल्तान डिस अलाउ कले अलाउ ब्रिटिश टू ट्रेड इन साउथ इंडिया टू ट्रेड इन मैसूर हम कहि परबा बा साउथ इंडिया को मैसूर को जाबी को मैसूर ट्रेड करे पे डिस अलाउ कले काहे कि बिकॉज़ तांकर भलो संपर्क पोर्तुगीज मानक थिला है ना ये खाली एबे कारण नो हैदर अली को समय रु भी पोर्तुगीज मानक सहित भलो संपर्क थिला ब्रिटिश मानकर जो पोर्तुगीज मानकर भलो संपर्क थिला मैसूर सहित हैदर अली जो आपनकर 1761 रु 1722 रहितले हैदर अली भी पोर्तुगीज मानन कबर टीपू सुल्तान भी आसे किंतु ब्रिटिश मानक के माने पसंद करनथिले प्रथम कथा तेरकर हैदर अली हंतु कि टीपू सुल्तान हंतु ए माने सब बेले पिला माने ब्रिटिश मानक विरोध थिले काहे कि ना ए मानकर भलो संपर्क का सहित थिला गुड रिलेशन थिला आपनकर मु आपन पोर्तुगीज लिख दिले पिला माने सॉरी एटा पोर्तुगीज एटा फ्रांस मन पड़ गेला फ्रांस एटा फ्रांस मानक सहित फ्रांस मानक सहित फ्रांस वाला सहित पिला माने भलो संपर्क थियारु तेरकी फ्रांस वाला को सब सुविधा सुजोग दउथिले कि हैदर अली तांको पीरियड रे दउथिले टीपू सुल्तान भी दउथिले बट दउ नथिले तो काहा को दउ नथिले ब्रिटिश मानन को दउ नथिले ठीक अछि बुझी जो पिला माने तेनु करी पिला माने तेनु करी आमे जति कहिबा आपनकर चाहे से हैदर अली कोंतु अच्छा समस्त अछन ना नहीं अरे अछन तो सुनि पाछन तो आज्ञा सर चाहे से हैदर अली कोंतु किबा हैदर अली कोंतु किबा टीपू सुल्तान होंतु आंकर पिला माने का सहित आपनकर सबले मतभेद बढ़िला का ब्रिटिश मानक सहित काहे के बढ़िला मतभेद कारण मु ऑलरेडी आपन कहली कारण ए माने तो सब बेले फ्रांस मानक सुविधा सुजोग दउथिले एमान तो ब्रिटिश मानक किछ दउथिले तेणु करी पिला माने हैदर अली को ठारो आरंभ कर टीपू सुल्तान को पर्यंत ब्रिटिश मानक सहित चारिटा युद्ध होईची अर्थात चारिटा वार होईची जा कोंती एंग्लो मैसूर वार केतना होईची चारिटा एंग्लो मैसूर वार होईची केबे केबे होईची पिला माने प्रथम एंग्लो मैसूर वार आपन होईची 1767 रु 69 पर्यंत माने एमति न कि युद्ध गोटे दिन बहुत दिन पर्यंत युद्ध लागि चले 1767 रु 1769 आपनकर फास्ट एंग्लो मैसूर आइतला टे लिखि दंतु फास्ट वन एस्ट लिखले फास्ट एंग्लो मैसूर वार फास्ट एंग्लो मैसूर वार आइतला तापर पिलाने 2 नंबर आपनर केबे हितला पिला माने अच्छा तला आपन को सर फास्ट एंग्लो मैसूर वार कोन हितला पिला माने की जितला पिला माने प्रथम कथा होची फास्ट एंग्लो मैसूर वार आपनकर हितला नो क्लियर विन ऑफ बोथ पार्टी अर्थात के जितला हम कहबन युद्ध 2 वर्ष चलला बट के भी जीति पाइले ना ये जीति पाइले ना सी जीति पाइले नो क्लियर विन सीधे लिखि दो नो क्लियर विन ऑफ बोथ पार्टी के भी जीति पाइले एंड पिला माने मु आपन कहि रखि छी ब्रिटिश माने बहुत चालाक जे जीति न पाइले से माने कोन विभिन्न प्रकार ट्रीटी संधि करी की कथाटा को थमे दिले कारण एक्चुअली सेतबेले हैदर अली फास्ट एंग्लो वार जो लड़ी थिले एंड से माने जीति मध्ये जाई थांदे किंतु ब्रिटिश माने देखले अरे भाई एमान तो जीति जिवे तेने एमान कहले ना ना आमे आ तुम से लड़ीबुनु चुपचाप हेकी रहली ठीक तापर आसले पिला माने 2 नंबर सेकंड एंग्लो वार ये आपनकर 1780 रु 1784 पर्यंत 4 वर्ष होइतला जोडो हम कहू कोन सेकंड एंग्लो मैसूर वार
सेकेंड आंग्लो मैसूर वार ताले एथरे कोन हेतले सर सेकेंड आंग्लो मैसूर वार प्लान आपन जो हेतला एथरे सेमति क्लियर कट किछ आसी नथला 3 नंबर प्लान हेतला आउट मैसूर वार ये 1790 रु हेतला ईयर मन के 1790 रु 1792 ये हेतला प्लान थर्ड आंग्लो मैसूर वार आंग्लो माने ब्रिटिश हला आंग्लो मैसूर वार ये थर्ड आंग्लो मैसूर वार हेतला एंड प्लान थर्ड आंग्लो फाइनली आपन को हेतला प्लान कोन 4 नंबर कोन था प्लान 4 नंबर हेतला आपन को ना 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 ठीक रोच थर्ड आंग्लो मैसूर वार कथा उठी कहि दोछु थर्ड आंग्लो मैसूर वार 1790 रु 1792 हेतला एंड टीपू सुल्तान आपन को लॉ सम एरिया किछि टीपू सुल्तान एतर किछि एरिया सब एरिया नो किछि एरिया तांको राज्य रो हरै दितले एंड तांको सन मध्ये पिला माने तांको पुओ को मध्ये बंदी करिक नै जेतले टीपू सुल्तान पुओ को मध्ये ब्रिटिश माने बंदी कर नै एतर कोन हेतला ना टीपू सु कोन करतले ना टीपू सुल्तान कोन करतले लॉस्ट सम एरिया किछि एरिया तांको हरै दितले एरिया ऑफ देयर किंगडम तांको किंगडम रो किछि एरिया हरै देथिले एंड इज टू सन तांकर दीटा सन एंड इज टू सन आज होस्टेज माने बंदी करी तांको नै जाइतिले प्लान बंदी कर नै जाइतिले एंड थर्ड आंग्लो वार प्लान फोर्स ऑफ मराठा एंड निजाम टू हैदराबाद टू हेल्प द कंपनी फॉर डिफेक्टिव सुल्तान खाली एति नो थर्ड मैसूर वार प्लान माने देखन म आपन चित्र कर बतै दउ देखन चित्र कर बतै दउ काळे काळे प्लान माने जानछन्ती गोटे लोकर शत्रु कोठी जानछन ता पडिसा घर आपन को देखिबे आपन को शत्रु आपन गां मुंडे नथिबे आपन घर कर रही थिबे प्रत्येक लोकंकर शत्रुटा तांका पडिसा लोक ही हितांती तेनु करी जते बेले एइठी मैसूर पिला माने आपनकर ब्रिटिश नबाक चाहूची आ मैसूर रो पाखरे अछि ता पड़ोसी मराठा माने अछंती मराठा माने महाराष्ट्र एठी अछि मराठा एंड एइठी अछि आपनकर हैदराबाद आपन जानछन्ती एंड ये हैदराबाद रो निजाम होंतु कि मराठा मानकर शासक होंतु ए माने मध्ये विरोधी थिले कहार ना आपन मानकर कहार मैसूर रो बा टीपू सुल्तान कर तर ये दि जण मध्ये पिला माने कोन करथिले थर्ड आंग्लो वार रे ये ब्रिटिश मान को मध्ये सहायता करथिले हैला आपण देखिबे आपण को घर कटरे जो दिटा लोक थिबे आपण को शत्रु हेतिबे आपण काली सकाळ आउ कोडी माडा खाउथिबे तो आपण शत्रु नै तांगा हाथ मिसिदे ठीक से बेला कि चला एठी प्लान आपण को मैसूर अछि मैसूर रे टीपू सुल्तान अछि टीपू सुल्तान तृतीय आंग्लो मैसूर वार ब्रिटिश मान सहित लड़ीतिले 1790 रु 1792 किंतु पिला माने एही तृतीय आंग्लो मैसूर वार रे टीपू सुल्तान को तांको राज्य रो किछि अंचल हरेया पड़तिला एवं तांको दुई पोक मध्ये बंदी करी ब्रिटिश मान नै जेतले बट काहे की एमिति टीपू सुल्तान कोन पे हेले बिकॉज ऑफ धोकेबाज को किए धोके गला ना तांकर पड़ोसी मराठा माने जो मराठा पिला माने चाहुतिले टीपू सुल्तान को हरेया पे एंड आउ जने पड़ोसी थिले हैदराबाद रो निजाम ये दी जण मिसिकी मराठा माने आ हैदराबाद रो निजाम माने ए माने ब्रिटिश मान को सहायता करथिले तेनु करी पिला माने ब्रिटिश वाला किछि एरिया टीपू सुल्तान को नै जिबारे एवं तांको पुओ दुई जण को बंदी करी नै जिबारे सफल होइतिले बुझि पाइले पिला माने हना नै ठीक अछि ठीक अछि फाइनली पिला माने 4 नंबर आपन आसीबो 4 नंबर 1799 मसिया रे पिला माने हितला कोन फोर्थ आंग्लो मैसूर वार जो फोर्थ आंग्लो मैसूर वार ए फोर्थ आंग्लो मैसूर वार प्लान म आपन कहरो के आपनकर कंपनी फाइनली पिला माने धीरे करिकी आपनकर बैटल हेतला फोर्थ आंग्लो मैसूर वार गोटे बैटल ऑफ श्रीनगापत्तम अछि मानसे ए बैटल मनके बैटल ऑफ श्रीनगापत्तम SERI श्री NG नगापत्तम PATM श्रीनगापत्तम ए जो बैटल ऑफ श्रीनगापत्तम हेतला ए बैटल ऑफ श्रीनगापत्तम रे फाइनल टीपू सुल्तान को पिला माने हरै जैतिले एवं टीपू सुल्तान मध्ये हत्या करथिले बुझि बचो ना नै इज इट क्लियर टीपू सुल्तान को मृत्यु होइला एतरे टीपू डायड बाय मु सुल्तान को टीपू डायड टीपू मरि जैतिले एवं टीपू सुल्तान डायड डिफीटिंग कैपिटल श्रीनगापत्तम अर्थात श्रीनगापत्तम तांको कैपिटल थिला मैसूर रो एंड ताकू बंचे हो जाय कि टीपू सुल्तान फाइनली 1799 रे पिला माने तृतीय आंग्लो मैसूर चतुर्थ आंग्लो मैसूर वार रे ब्रिटिश माने हरै परथिले एंड मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ ओडियाज पुनी पिला ने ओडियाज माने इति आस्ते ओडियाज माने कहि आपन कहि आस्ते जो ओडियाज मान को पिला माने हैदराबाद हरै थिले जेते बेले ब्रिटिश माने बेंगल नै आइचंती
ଆବଧ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ମହୀଶୂରକୁ ପିଲାମାନେ ନେଇଗଲେ। ମହୀଶୂର କାହାକୁ ହରାଇଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମରିଗଲା 1779 ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଏରିଆରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାଠ କଣ୍ଢେଇର ରାଜା ଯୋଉ ଓଡିଆଜ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ହାଇଦର ଅଲି ହରେଇଥିଲେ, ସେଇ ଓଡିଆଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିଲ, ବଟ ତମେ ଆମର କାଠ କଣ୍ଢେଇ ହେଇକି ରହିଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଯାହା କହିବୁ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ, ତମକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ ହଉଛୁ ସର୍ବେସର୍ବା, ଆମେ ଯାହା ତମକୁ କହିବୁ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧା ସିଧା କଥା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲା, ଆବଧ ଯାଇଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପରେ ପଳେଇଲା। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଏ ଦି ଜଣ ତ ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାରରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥା କଣ? ଏମାନଙ୍କ ଏରିଆକୁ ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନି ନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା କାହାର ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗୋରେ ସାହେବ ଇଏ କାହାର ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ କଥାରେ ନାହିଁ ମତଲବ ତଳ ବରଡା ଖସୁଛି, ମଝି ବରଡା କଣ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ମତଲବ ମଝି ବରଡା କହୁଛି ତୋ ବେଳ ବି ଆସୁଛି, ମାନେ ସେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତୁ ସିନା ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ହରେଇ ଦେଲୁ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମହୀଶୂରଟା ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ପଳେଇଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାହାର ନୁହନ୍ତି ବାବୁ। ଠିକ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପରେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ହରେଇବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେବେ, ଏମିତି କରିକି ଟୋଟାଲ ନେବେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଫର ଦ୍ୟାଟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖି ପିଲାମାନେ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନା ବହୁତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ବହୁତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରାଜା କିଏ କୁହାଯାଏ ଯଦି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବାଘ ଥିବ ହେଲା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ହଉଛି ବାଘ, ମାନେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାଘଟା ପିଲାମାନେ ଏମିତି, ମୁଁ ତ ବାଘ ଚିତ୍ର କରିପାରୁନି, ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ବାଘ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟେ ମତଲବ ସୈନ୍ୟ ଶୋଇଥିବ, ତାପରେ ବାଘଟା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଆଁ କରି ଖାଉଥିବ। ମତଲବ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ବାଘ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଚିତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବାଘ ଚିତ୍ରଟା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟୟ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ଥିବ ନା ଗୁଗୁଲରେ। टॉय टाइगर आइए देखो। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ ବାଘଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ଚଢିକି ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ, ଏଟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମାଲରେ। ଏଇଟା ଏବେ ବି ଅଛି ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ସରି କଣ ସେଟା, ଆଲବର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ମଝିରେ ସରକାର କହୁଥିଲେ ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି, କାହିଁ ଆଣିନାହାନ୍ତି କେଜାଣି। ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯୋଉଟା କି ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ଲଣ୍ଡନରେ ଏବେ ବି ଏଇଟା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି କେବେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବେ ମତେ କହିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣି ଦେବେ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିପୁ ସୁଲତାନ କଥା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ଚାରିଟା ହେଇଥିଲା, ଇୟଟା ମନେ ରଖିବେ। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାରରେ କେମିତି ନିଜାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆଉ ମରାଠା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ 1769 ଫାଇନାଲି ମରିଯାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମହୀଶୂରଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ଖତମ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି କି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାଇନାଲ, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିମ୍ ଡେଭଲପ ହବ କଥା ନା ନାଇଁ, କାପରେ କୋଉଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ କଣ, ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ କହିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗପ ଭଳିଆ ଗପି ମୁଁ କଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଚାପ୍ଟର ଘଣ୍ଟେ ପଢା ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କହିଛି, ତାକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ओके रेडी तो चलो फिर। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास से देखा कल सवाल। थैंक यू।